Amen. Amen. In our last presentation, In unserer letzten Präsentation we began to address haben wir the angefangen, Folgendes zu accusation that's being adressieren, leveled against this movement, nämlich die which has Anschuldigungen, become die political gegenüber dieser and is Bewegung not a aufkommen, religious movement. dass sie eine politische Bewegung sei und keine religiöse. a fost acuzată că nu a fost una religioasă, ci una politică. Și am adresat această acuzație. At first sight, when you first Und hear auf den that ersten accusation, Blick, wenn it du sounds es very troubling, zum very ersten scary. Mal hörst, dann hört sich das auch sehr sună destul de periculoasă sau înfricoșătoare. We're furchteinflößend looking at an. social issues, Când te Wir uiți la schauen probleme uns sociale, soziale Themen an. the role of gender, the role Wir of schauen uns racism. die rolul Rolle genului, des rolul Geschlechts an und die Rassismus. Rolle des We're Rassismus. taking positions that seem to be in agreement or in alignment with the more liberal factions of society. Und Am wir luat beziehen poziții care Stellung, par die să dann fie în scheint, acord cu partea liberală a mehr auf societății. der liberalen framework Seite der Gesellschaft of zu stehen. The American mindset, Und in dem Rahmenwerk des cadrul, amerikanischen gândirii americane, Denkweise it looks like this movement is siding with the Democrats as opposed to dann the scheint es, dass Republicans. diese pare Bewegung că această auf der Seite der mișcare stă Demokraten departe steht cu und nicht der democrații, în loc să stea Republikaner. cu republicanii. The accusation is further leveled that this movement is becoming socialistic. Und die Beschuldigungen gehen weiter, dass die Bewegung sozialistisch Mai wurde. exact, faptul că această mișcare devine socialistă. Now, the reason why that becomes significant Und der Grund, warum dies worrying nun Motivul pentru care signifikant care wird, acest lucru bedeutsam devine und auch semnificativ și îngrijorător, is beunruhigend, because we're coming to a time period that the presidential elections are going to occur for the next presidency. este pentru că wir în curând treten in eine Zeit ein, wo die nächste Präsidentschaftswahl And whilst vor der most Türe of the steht. movement is not American, Und weil jetzt die Mehrheit der Bewegung nicht Amerikaner majoritatea din sind, această mișcare nu sunt americani, the things that are happening in that country impact and affect the rest of the world prophetically. lucrurile care se ist dann întâmplă în doch, dass această das, țară, was mai in exact diesem în Land America, vonstatten geht, hat Einfluss auf auf die ganze Welt. The center of the church is in the glorious land. Das The center Zentrum of der this Gemeinde movement ist im used to herrlichen be Land in the glorious land. und das Centrul Zentrum dieser acestei Bewegung mișcări war este în țara im glorioasă, dar și centrul herrlichen Land. lumii, tot în America sau în țara glorioasă se află. Therefore, the things that happen there are of significance to us. De aceea lucrurile Deswegen care sind se die întâmplă Dinge, die acolo în America dort sunt vor sich gehen, de auch mare für importanță uns sehr pentru noi. bedeutsam. We're increasingly seeing the language that's being used by the Republican Party Die Sprache, die von der republikanischen Partei benutzt wird, is da that they're sehen wir accusing the opposition zunehmend, to be socialist. It's a socialist dass sie agenda. die Partidul Republican andere acuză Parteien partidul opus lor că sunt als socialiști, Sozialisten că anklagen. folosesc un plan socialist. And over the past 12 months, Und über die letzten 12 Monate Sister Tess has identified that the Republican Party is the party that will introduce or bring in the Sunday law. hat Tess Sora Tess a identificat faptul că Partidul Republican identifiziert, este cel care va dass introduce die legea duminicală. republikanische Partei das All the Bundesgesetz things that are herbeiführen wrong in wird. society, All die Dinge, lucrurile die in care der sunt rele în Gesellschaft falsch societate. sind, conspiracy theories, Verschwörungstheorien, Rassismus, sexism, Teorii Sexismus, conspiraționale, rasism, sexism, are all being promulgated by the Republican Party, werden alle von den promovate de Republikanern către Partidul the United verbreitet, States White House, von Casa Albă a Statelor Unite. Weißen Haus in den USA. and this is the subject of Bible prophecy as has Und been das ist clearly laid out over the past 12 months. Eine Acesta este Thematik der subiectul biblischen Prophetie, wie es profetic, care a die fost letzten 12 reprezentat în Monate urmă cu- dargelegt wurde. în timpul acestor 12 luni. And as Brother Arian has laid out in his presentation, Und so wie es Așa Bruder cum Arian in Arian seinen a prezentat, Präsentationen dargelegt religious hat. sentiments, religious ideas have been politicized. Und diese Ideile religioase au religiösen fost transformate în Themen unele wurden politisiert. politice. So you have a right-wing conservative Christian
theology Man hat also diese rechtorientierte, christliche, konservative teologie de dreapta creștină, Bewegung, oder that's molding and directing the affairs of the United States government. die care direcționează die și Auswirkungen auf die șlefuiește guvernul Regierung american. von Amerika hat. And people who disagree with that perspective, Und die Personen, die da entgegenstehen oder nicht mit übereinstimmen, who are fighting against those evils, die gegen dieses Böse kämpfen, telling lies, nämlich Lügen zu verbreiten, Le spun că ei spun minciuni, of racism or Rassismus nationalism, oder faptul că sunt Nationalismus rasiști, naționaliști and of sexism, und și auch se luptă împotriva Sexismus. sexismului. they're being labeled collectively as socialists. Sie Aceștia care werden se luptă kollektiv împotriva acestui Sozialisten partid sunt genannt. considerați socialiști. As I say, Așa So cum am wie spus. ich sage. the Trump presidency, the Trump White House is using this kind of language Das Weiße Haus, die in the United Präsidentschaft States to von elicit Trump fear in the people. Casa Albă nutzt s-a diese amenințat Sprache, că um Donald Trump Angst folosește un hervorzurufen. astfel de limbaj ca să introducă frică în rândul oamenilor. They're claiming that all the freedoms and all the rights that Americans possess will be taken away by these left-wing socialists. Sie behaupten, dass all die Freiheiten und Privilegien, die die Bürger haben, werden von den von dem linken Basically, Flügel a godless weggenommen. society that lets anything happen. Nämlich eine gottlose Gesellschaft, die alles zulässt. That O societate fără Dumnezeu. Care lasă să se întâmple orice. yeah, but it's not globalist. No, I thought I confounded. And in this anarchy, In dieser that will Anarchie, be produced by these left-wing socialists, die durch all of diese society will crumble and break down. linken Sozialisten hervorgerufen wird, bricht zusammen. Now, if this was just an external Wird die Gesellschaft phenomenon, zusammenbrechen lassen. Wenn das nur ein externes Phänomen wäre, dann wäre das für uns zwar sehr interessant, now, this rhetoric of the Trump White House calling the Democrats left-wing socialists aber diese Rhetorik des Weißen Hauses, nämlich dass sie die Demokraten linke Sozialisten nennen, Acuzându-i pe cei de stânga că sunt socialiști, this rhetoric began to be pushed earlier this year. und diese Rhetorik fing an, Anfang des Jahres Now, what many of verbreitet zu us may werden. not realize, in fact, we wouldn't know, Und was viele von uns wahrscheinlich nicht realisieren würden oder wir the es gar nicht same wissen issue würden, about the mislabeling of people and just calling them socialists is occurring internally in our movement. dass nämlich dieses falsche Benennen von Personen tritt auch All intern those auf. people who disagree with Future for America's perspective, All diejenigen, die nicht mit FFA übereinstimmen, whether it's their religious perspective sei es or their nun die political religiöse perspective, Perspektive oder die politische Perspektive, are being labeled as socialists. werden als Sozialisten Now that benannt. accusation is not new. Această acuzație nu e Diese nouă. Anschuldigung ist nicht neu. If you go back to October last year, Wenn du zurück in das letzte Jahr gehst, im long Oktober, before many of you even knew there was a midnight cry message, welches lange bevor Acea dată este dem mult Zeitpunkt timp, war, wo viele von euch gar nicht wussten, dass es eine trecut înainte ca voi să fi Mitternachtsrufbotschaft auzit gibt. vreodată de strigătul de la miezul nopții. Future for America was already accusing the midnight cry messenger of being a left-wing socialist. Hat FFA schon den Botschafter des Mitternachtsrufes als linken Sozialisten benannt. And everybody who supported Sister Tessie's message was just called a socialist. Und jeder, der die Botschaft von Tess unterstützt hat, wurde als Sozialist And it gebrandmarkt. was said with scorn. Und es wurde mit Și a fost spus acest lucru în mod batjocoritor. mit It was said Verachtung in a gesagt. negative light. A fost Es wurde in spus einem într-o lumină negativă. negativen Licht That people dargestellt, outside of the United States dass have no diejenigen, right, have no understanding to comment on what's happening
in that country. dass Personen, die nicht in den USA leben, eigentlich nicht das Recht haben, das zu kommentieren, was im Land passiert. Diese Anschuldigung, dass nämlich die Bewegung politisch wurde, ist nicht keine neue Anschuldigung. Das ist das, was ich möchte, dass ihr seht. Das ist hier schon seit dem Anfang der Mitternachtsrufbotschaft, nämlich seit letztem Jahr, Oktober. Es ist nur so, dass es damals stiller war. And because the whole movement had been swept along by these truths, people just put that idea to one side. Und weil nun die Botschaft durch die ganze Bewegung hindurch geschwemmt wurde, überrollt wurde, haben sie diesen Punkt beiseite gelegt. Aber jetzt an dem Punkt, wo es die Trennung gibt, wird diese Anschuldigung wieder auferstehen. Oder steht sie wieder auf, ist wieder da. Ich möchte nun eine Beobachtung geben. Wir haben darüber schon gesprochen. Wir haben 4 Dispensationen in der Linie der Priester. Dann haben wir auch 4 in der Linie der Leviten. Und 4 in der Linie der Tempeldiener. Wir können auch 4 für die 144.000 zeichnen. Wir kennen die Daten für all dies. Und das haben wir hier an der Tafel schon mehrmals gesehen. Wir befinden uns in der 3. Dispensation der Priester. 2014 bis 2019. Das ist der Spätregen für die Priester. Es ist der Frühregen für die Leviten und das Pflügen für das Pflügen der Tempeldiener. Wir haben das schon besprochen, dass sich diese Bewegung in der Verborgenheit befindet. Und deswegen haben wir keinen Einfluss auf die Tempeldiener. In ihren Pflügen also, welches der erste Schritt des ewigen Evangeliums ist, muss es 2 Botschaften geben. Das habe ich diese Woche schon hervorgestellt, dass wenn wir sagen, dass das ewige Evangelium ein 3-Schritte-Prozess ist, der 2 Klassen von Anbetern produziert, als dieses Konzept in die Bewegung eingeführt wurde, dann wurde es angenommen. Und es ist auch wahr. Die Botschaft bringt 2 Gruppen hervor. Was ich aber möchte, was wir hier erkennen, dass wenn wir in jede Geschichte gehen, wo diese Botschaft gegeben wurde, wie viele Botschaften gibt es dann dort? Es gibt immer 2. Wenn man zurückgeht in den Garten Eden, die Botschaft, du sollst gewiss sterben, da gab es dann auch eine alternative Botschaft und die hat dann was ausgesagt? Du sollst nicht sterben. Geh zu den Kindern. Da gab es eine Evangeliumsbotschaft, die besagte, gib Gott ein Sündopfer. Gab es eine alternative Botschaft? Ja, da gab es. Du musst nur ein Dankopfer geben. Dann, wenn man zu den Milleriten geht, das ewige Evangelium, fürchte Gott,
Give him glory. Gib ihm Dați-i glorie, Ehre, Because the hour of his denn judgment is die come. Stunde des Gerichts ist gekommen. That's the message of time. Das ist eine Botschaft über Zeit. The alternative message was, mesajul alternativ a Die fost, alternative there is Botschaft no war, time. nu es este gibt keine niciun timp. Zeit. Witness after witness shows Zeuge you after that there are Zeuge always two messages, zeigt, always dass es two immer competing zwei voices. Martor după Botschaften, martor îți arată că zwei întotdeauna sich au fost două gegenüberstehende sălii care sunt Stimmen în oder competiție sich una cu alta. What bekämpfende Stimmen waymark is gibt. this one? Ce marcaj este acesta? Welche Wegmarke ist das hier? 9/11. 9/11. 9/11, also 11. September. In 9/11, Am Deci, 11. September we say sagen wir, there's a message gibt es eine Că este o Botschaft, sălie that Islam has dass attacked Islam the United States. die și anume USA că attackiert Islamul hat. a atacat Statele Unite. Is there an alternative message? Mai există și un mesaj Gibt es da alternativ? eine alternative Yes. Botschaft? bineînțeles. Ja. It's a conspiracy theory. Este o teorie, Eine teorie Verschwörungstheorie. conspiraționistă. Over and over again, you see there are two messages, Immer und immer wieder sieht man, dass es zwei Două Botschaften mesaje, două gibt, sălii. not just a singular one. nicht nur eine So when you einzelne. come to this story here, Deci când Wenn mergem man în nun această zu dieser istorie, Geschichte hier kommt, für die Tempeldiener, pentru netinim, there must be a true message and a false message. da muss es also eine wahre Botschaft geben und And where eine must falsche. those messages come from? Și de unde Und vin wo aceste kommen diese mesaje? Botschaften her? De unde vin ele? From the world. De Von la der lume. Welt. Can't come from the church. Sie kann nicht von der Gemeinde kommen, Because this is the church. denn dies hier ist die Gemeinde. I want to remind us, Vreau să ne Und ich möchte uns reamintim erinnern, what does that L stand for? wofür steht pentru dieses L? ce reprezintă acel L? L. Levites Leviten Leviți. or Laodiceans? oder Laodiceaner? It's Levites, of Das course, sind natürlich Leviten, Bineînțeles. but this group is Laodicean. aber diese Gruppe sind Laodiceaner. Somewhere down here, Aber hier hinten irgendwo they're going to become part of our church, the church werden triumphant. sie Teil unserer Gemeinde, nämlich der siegreichen Gemeinde. Here, Aici, Hier, in the harvest, în während der seceriș. Ernte. when they're harvested, they become the church triumphant, Când sunt Wenn secerați, sie geerntet werden, dann werden sie zur which is an siegreichen interesting Gemeinde, phenomena welches ein sehr interessantes because they go through Phänomen all of this ist, experience denn and sie they're gehen still durch die Laodicean. ganze Erfahrung und sind immer noch Their hearts Laodiceaner. might begin to be changed, but they're still members of the Laodicean church. Ihr Herz mag vielleicht verändert werden oder mag verändert werden, aber Go sie back sind to immer the noch history Teil of der Gemeinde. Christ, this one here, Wenn wir zu der Geschichte Christi gehen, history of Paul, Istoria lui Pavel. who brings the message to the world? die Geschichte von Paulus, wer We bringt know denn it's the die church. Botschaft zur Welt? Wir wissen, da gibt es eine Gemeinde, aber Is welche it the Gemeinde? church of Caiaphas Es ist die Gemeinde von Kaiphas or the church of Christ? oder die Gemeinde von Christus? Is it Laodicea Ist es Laodicea or oder ist Ephesus? es Ephesus? We know the answers to all of these. Știm răspunsul la toate Wir acestea. kennen die We Antworten. know Deci știm Wir wissen also, these Laodicean Levites dass diese laodiceanischen Leviten in this in history dieser în această Geschichte istorie have no message to give haben to the keine world. Botschaft der Welt zu geben. So that's clear. Das ist also klar. And the priests, Și Und die Priester, preoții, our minds are so mixed up, unsere Gedanken sind so vermischt, God has locked us away. hat Dumnezeu Gott uns ne-a also încheiat weggesperrt. deoparte. We're being hidden from the world Noi am fost Sie sind von der Welt verborgen, because we're like mad people. pentru denn că noi wir suntem sind oameni wie răi, Verrückte. oameni răi. He needs to protect the world from us. Ei Er muss trebuie die să Welt protejeze vor uns, lumea, să nu fie schützen. atinsă de noi. Like we lock up criminals. Ca și So cum wie man pui criminalii. We call it Kriminelle hiding. Noi einsperrt. numim perioada de Wir sind in der Let's call it for Verborgenheit. what it is. Oder lasst es uns auch, lasst es uns anders nennen. Das, was We've es been ist. locked away Wir sind eingesperrt oder because weggesperrt, we're dangerous to weil society. wir eine Gefahr für die Gesellschaft This is sind. the priesthood. Das ist die Priesterschaft. So someone has to help them. Also jemand muss ihnen helfen. There have to be two competing voices. Da muss es zwei, Those two competing voices, Da muss es those two diese competing zwei voices Stimmen must geben, be in the world. diese konkurrierenden Stimmen, die es in der Welt geben That is muss. not clear to people. Und mir ist nicht klar, warum das nicht deutlich für Leute ist. Was wir nun He's tun, taking a model ist, dass wir ein from the Modell Time of the End nehmen magazine in this history here, von dem Zeit des Endes Magazin aus der Geschichte hier, model din revista Timpul Sfârșitului, din această istorie,
We're going to 1996, the Time of the End magazine. Wir gehen also zum Magazin, Which talks about the Zeit des Endes Magazin, the dragon, the beast, and welches the false über die prophet. dreifache Vereinigung des falschen Propheten, des Drachens und des Tieres spricht. As found in Revelation Wie man 16, es verse in 13, Offenbarung 16, Vers 13 findet and also found in verse 19, und auch in Vers 19 where it says sieht that man es, Babylon was found to be divided into 3 parts. wo man sieht, dass Babylon in 3 Teile zerrissen ist. Wenn man dieses Modell, wir nehmen dieses Compare it Modell or to push it or force it into this model here und wir about 2 versuchen, streams of information. es hier in dieses Modelle der 2 Ströme hineinzudrücken oder zu zwängen. We haven't even begun to address this issue yet Wir haben noch nicht einmal angefangen, diese Thematik zu adressieren and to show why this is wrong to make this und connection. warum das falsch ist, diese Verbindung herzustellen. I just want to make one comment here. Ich möchte aber nur einen Kommentar hier Because geben. people say that I misapply scripture. Weil Menschen sagen, dass ich die Schrift falsch anwende oder falsch verstehe. Falsch anwende. Now, we talk about a threefold union. Wir sprechen über eine dreifache Vereinigung. Dragon, the beast and the false prophet. Der Drache, das Tier und der falsche Prophet. I have an understanding of what that means, according to the Ich spirit of prophecy, habe like ein everyone else does. Verständnis darüber, was das bedeutet, gemäß dem Geist der Weissagung, so wie jeder andere auch. And Future for America Future for America and their proponents und think that this is a ihre really straightforward, easy Befürworter subject to address. denken, dass dies eine sehr einfache Thematik ist, die sehr einfach auch dargestellt werden kann. So let me just ask one question. Lasst mich jedoch jetzt eine Frage You stellen. went to Testimonies to Ministers, page 38. Wenn man zu Testimonies for Ministers, It will tell you Seite that kings, rulers and governors 38, wo es heißt, die Könige, Regenten are und symbolized by the Regierungen, dragon power die von der Drachenmacht symbolisiert werden und durch die and have taken Drachenmacht upon them symbolisiert the werden. brand Und of sie nehmen Antichrist. auf sich die Brandmarke des Antichristen. And we use statements like that, Und wir nehmen nun Aussagen wie diese, and one's found in the Great Controversy, die wir auch mal im that großen talk Kampf gefunden about haben, the threefold union die coming über together. das Zusammenkommen der dreifachen Verbindung spricht, And we Vereinigung. connect the dragon power with spiritualism, Und wir verbinden die Drachenmacht mit Spiritismus. and we develop an argument. Und dann entwickeln wir Now, I'm ein not here Argument. to attack that argument. Ich bin jetzt nicht hier, um dieses Argument zu bekämpfen But what I do oder wanna zu say- attackieren. Aber was ich sagen möchte, Is if you go to Revelation 16, ist, dass wenn man zu Offenbarung 16 let's geht, just have a 16. let's have a very brief look. lasst uns nur einen kurzen Blick darauf werfen. Atenție. This is not even to begin a proper Bible study on the subject. Das ist noch nicht einmal der Anfang eines richtigen Bibelstudiums, profunden Bibelstudium When we hier start sein. using a thus Aber wir saith the möchten Lord, zeigen, dass wenn wir ein So spricht der Herr nutzen, Începem să folosim un așa zice Domnul. how do we answer these questions? Cum vom răspunde wie următoarele beantworten întrebări? wir folgende Fragen? Verse 13. Versetul Vers 13. 13. And I saw Apocalipsa 3 16. unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Și am văzut trei Und ich sah aus dem Maul des necurate, Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten 3 unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. So the first thing I want us to think about, Das erste, worüber wir uns when it Gedanken machen talks sollten, about the false prophet, we know that's a prophet. Când vorbește wenn despre wir über den falschen falsch, Propheten nachdenken, wir wissen, es ist ein Prophet. atunci Wer ist pe nun cine der Drache? credem noi că simbolizează dragonul? Cine ar fi el? Governments, Guvernul, kings, Regierungen, rulers. împăratul, Könige, conducătorii? Machthaber. Sunteți de acord cu asta? So we've got the prophet, Deci avem Wir haben also profetul, hier den Propheten, we've got the dragon, wir haben avem den Drachen and the dragon is kings. și dragonul und der Drache este sind simbol al Könige. împăraților. Do you all agree with that? Sunteți de acord cu Stimmt ihr asta? damit überein? Sunteți de acord cu asta? And then it says După Und care dann heißt spune, es, the beast. das Tier.
fiara. So we say this is the USA. Să spunem că asta Wir sagen, dass este dies die USA ist. aici avem Statele Unite. This is the United Nations. Aici Das avem, sind die Vereinten Națiunile Nationen. Unite. This is the papacy. Și aici este Und das papalitatea. ist das Papsttum. Prophet, Profet, Prophet, kings, împărat Könige and the papacy. und das Papsttum. What is the papacy? Ce este Was ist denn das papalitatea? Papsttum? Ce este? Ce ramură? The Antichrist. Este Der Antichristus. And what role does Christ have? Und Și welche ce rol Rolle avea hat Christus Hristos pe denn? pământ? He's the high Er ist der hohe Marele priest. Priester. Marele preot. And this is the counterfeit priesthood. Iar Und das aceasta, ist das, Anticristul, este o die Fälschung des It's the direct Priestertums. counterfeit of Aaron's priesthood. Este Das ist eine direkte Fälschung o von der contrafacere Priesterschaft directă von a Aaron. preoției lui Aaron. So you've got prophet, Deci Und wir ai haben also den profet, Propheten, king, den împărat König and priest. și preot. und den Priester. Does that sound familiar to you? Asta vă Hört sună sich das für familiar? euch vertraut an? Who's the prophet, priest, and king? Wer ist Prophet, König Cine und este Priester? profet, preot și împărat? Which is a singular person, Este o singură Welches persoană. eine singular government. Este un singur guvern. einzelne Person ist, eine einzelne Un singur mesaj. Regierung, eine einzelne Botschaft. Hat Christus Yeah, there's one drei message. Este un singur Botschaften? mesaj. Nein, eine Now we've Botschaft. said this was Christ. Noi spunem că ați răspuns Wenn wir că sagen, este dass Hristos. dies Who Christus else is going wäre, to be a priest, prophet, wer and king? Cine va ist mai denn noch fi ein un preot, Prophet, König und împărat Priester? și profet? Cine va mai fi? What do we call this movement? Wie nennen wir diese Bewegung? Mișcare. We're priests. Wir sind Priester. Are we not Elijah, Nu suntem noi Sind wir nicht Elia, who prepares the way? care, nu, der care den Weg pregătește vorbereitet? He was a prophet. calea. Era Er war ein Prophet. And where do we sit? Și Und wo sitzen suntem wir? așezați? On the right hand of Christ. Pe An der partea rechten dreaptă, Seite von Christus. La dreapta lui Hristos. So we too are priests, Wir sind prophets, also and kings, are auch we not? Deci Priester, și noi, de Propheten und asemenea, Könige. suntem preoți, profeți și regi, nu-i așa? And how many messages do we have? Și Wie viele câte Botschaften mesaje haben avem wir noi? denn? Do we have 3 messages? Avem trei Haben wir mesaje? drei Do we have Botschaften? 3 streams of information? Avem cumva Haben wir trei, drei părți de Ströme, informație, Informationsströme? trei surse de informație? Of course we don't. Bineînțeles că Und nu. We natürlich have a nicht. singular message. Wir haben eine einzelne Botschaft. So when we start taking the threefold union Deci, Wenn wir like also this, anfangen, die dreifache Vereinigung and try to so divide zu them into nehmen 3 different und messages, anfangen, sie in drei verschiedene Încercăm să luăm o putere Botschaften zu împărțită în trei teilen, părți și o transformăm în trei mesaje diferite and say și să und spunem dann that when we sagen, have 2 streams here, că noi dass wenn avem wir nun două zwei Ströme surse hier haben, aici that this is in some way contradicting or destroying the foundations, și Das ist auf că irgendeine asta Art und cumva, Weise că die anumit mod Fundamente contrazice sau zerstört. distruge temelia. this is just wrong methodology. das ist eigentlich nur falsche Methodik. It's plain to see. Und das ist deutlich zu sehen. We read verse 13, Am citit versetul Wir haben Vers 13 gelesen, verse 14. versetul nun 14. Vers 14. For these are the spirits of devils. Fiindcă ele sunt duhuri Es sind de nämlich dracilor. Geister Who von are the spirits of Dämonen. devils? Cine sunt Wer duhuri sind de denn diese dracilor? Geister der These frogs, Aceste Dämonen? Das proaste, sind diese Frösche. one coming from each one. Una Einer, venind dintr-o Kommt parte. von They jedem. work miracles. Also die drei kommen jeder von einem. Sie Who did we say the kings of wirken the earth Wunder. are? Und was haben wir gesagt? Wer sind die Könige der Erde? The dragon power. Die Drachenmacht. Yes? Nu-i așa? Ja? But look, it says in verse 14, Dar uitați ce scrie Aber schaut, was versetul es in 14. Vers 14 the heißt. threefold union, Diese Aceste trei dreifache puteri, Vereinigung, această putere în trei părți, those spirits of devils, aceste Geister duhuri von ale Dämonen, dracilor, who did they go to? unde merg wohin ele? gehen What does sie? it say in the verse? Ce Was scrie heißt es hier im Vers? To the kings. It says it goes to the kings. Zice că Das heißt, aceste duhuri es merg- geht zu merg den la împărați. Königen. I thought we said the kings were the dragon power. Ich dachte, die Könige sind die Drachenmacht. So how can the dragon power go to itself? Deci Wie cum kann denn poate die o putere a Drachenmacht zu sich dragonului selbst să gehen? meargă către el însuși, către puterea lui? What sense would that make? Ce sens ar avea Was macht das acest denn lucru? für einen Sinn? These 3 spirits, Aceste Diese trei drei spirite sau Geister duhuri, they go to the kings of the earth, ele Gehen zu den merg la Königen împărații pământului der Erde, gather them to the great battle of Armageddon. să-i um unească sie für către die marea bătălie große de letzte Armagedon. Schlacht von Armageddon zu how sammeln. can
Deci cum pot Wie können das nun drei Gruppen von Personen sein? și să Und wir zicem sagen, că dass der dragonul Drache reprezintă Könige der Erden sind, aber zur Și în gleichen același Zeit tu dovedești kannst du textual. mit einem Uite, tu un așa Prüftext simplu, așa zice Domnul, sagen und mit einem einfachen, so spricht der Herr, acele wie duhuri können ale diese drei dracilor, Dämonen, diese Geister der Dämonen, acele diese Frösche, broaște, wie können sie zu sich selbst gehen? Weil das heißt, dass sie zu den Königen der Erde gehen, aber die Könige der Erde sind doch die Drachenmacht. iar împărații pământului sunt puterea dragonului. All I want us to see, Ceea ce vreau să vedem, Das, was ich möchte, dass wir sehen. even if you just do a simple basic overview of the verses, este că Und până wenn man când auch faci nur o einen citire simplă einfachen a versetului, Überblick über they diese do not Verse gibt, sustain ele nu dann susțin. halten sie nicht that you stand, have three streams of information. Aceste dass versete nu es susțin drei ai trei Informationsströme surse de gibt. informație. Each one of these parties, Fiecare dintre Jeder aceste dieser părți, Parteien, those people who love the United Nations, those people Diejenigen, who love Catholicism, those people who love the United States, die acei die oameni Vereinten care, Nationen lieben, die iubesc Națiunile den Unite, acei oameni care Katholizismus iubesc lieben und die catolicismul și die acei oameni care Vereinten iubesc Staaten Statele lieben, Unite, they may have their own agenda. sie mögen ihre fiecare eigene dintre aceste părți Agenda are haben. propriul ei plan. They may have news outlets that speak on their behalf. Poate Sie au mögen reviste sau canale de știri care să Zeitungen vorbească haben fix despre ele. und die für ihre Zwecke dienen. Sau să Aber dieses vorbească de Konzept partea lor. Acel cannot- concept Cannot come into this history nu kann poate nicht veni in în diese această istorie Geschichte and kommen be used to say that this is wrong. și să fie und dann folosită genutzt zu werden să und zu vedească că acest lucru e sagen, das greșit. ist falsch. People are not thinking through these arguments carefully. Oamenii Die Menschen nu gândesc denken sau nicht raționează în aceste argumente. Vorsichtig genug durch diese Argumente hindurch. Diese Argumente Aceste argumente werden au fost dezvoltate entwickelt, Because people are not familiar with the methodology weil Menschen of nicht compare vertraut and sind mit der contrast, Methodik pentru că oamenii nu des sunt Vergleichs familiarizați und cu metodologia comparare și Gegenüberstellen. contrastare. which means they're not familiar with parable teaching. Welches bedeutet, dass înseamnă că ihnen ei nu sunt die Gleichnislehre familiarizați nicht vertraut ist. cu învățătura prin parabole. Which means they're not familiar with line upon line methodology. Și Welches asta înseamnă bedeutet, că dass nu sie mit der sunt, Methodik von Linie auf familiarizați Linie cu nicht metodologia vertraut linie sind. peste linie. We have not fully acknowledged Nu Wir am înțeles pe haben deplin nicht that there are vollkommen two angenommen, competing messages. dass es că sunt zwei doar două mesaje rivalisierende care Botschaften gibt. sunt în opoziție. That's how you create two classes. Așa poți să So creezi kreiert două man zwei clase. Klassen. There's not just one truthful message here Es Nu gibt este nicht doar nur un singur eine mesaj adevărat aici, with wahrheitsmäßige no one resisting and Botschaft, fighting. asupra care toată wenn es lumea nicht se jemand luptă gäbe, sau der rezistă. dagegen There kämpft are two und voices. resist. Sunt două voci. Es gibt They zwei both come from the world. Stimmen und beide kommen von der The world is Welt. Babylon. Lumea e Die Welt ist Babilonul. Babylon. In Babylon, Deci Aber în in there Babylon are people sunt oameni gibt es Menschen, who understand what the truth for their die generation verstehen, is. care was die înțeleg care Wahrheit este für adevărul ihre pentru Generation propria lor ist. generație. And the people who are doing that work currently in the world Und die oamenii Personen, care die es fac momentan acest in der lucru în Welt lume, tun, are found here in this story. sunt găsiți aici în werden hier in această dieser istorie. Geschichte You can go to gefunden. different countries. Poți să mergi Du la, kannst zu verschiedenen țări Ländern diferite. gehen. Our focus Unser Fokus Concentrarea noastră is the United States. sind die Vereinten Staaten von Amerika. Let's read a Bible verse. Lasst uns nun einen Bibelvers lesen. I can find it. Luke chapter 19. Lukas Kapitel 19. Capitolul 19. Luca 19. Luke chapter 19. Lukas Kapitel 19 And we're going to go to verse 40. Vom merge la und dort versetul Vers 40. 40.
Luke chapter 19, verse 40. Lukas Kapitel 19, Vers 40. We'll go to 39 for context as you're finding the passage. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. Für Kontext, Vers 39. Und etliche der Pharisäer unter dem Volk sprachen zu ihm, Meister, weise deine He Jünger answered and zurecht. said unto them, I tell you that if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. Und er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. The stones that are being referred to in this passage of the triumphal entry are the Gentiles. Die Steine, die hier beim triumphalen Einzug genannt sind, sind die se referă la lume, la cei din lume. Ellen White says that in her commentary. Ellen White zice asta în comentariul ei. So, sind die Heiden. Das sagt Ellen White in ihrem Kommentar. when you bring an application of that into our history, it's the midnight cry. Und wenn man den triumphalen Einzug eine Anwendung in unsere heutige Zeit bringt, dann ist es der Mitternachtsruf. Und hier heißt es, Not give that cry, wenn die Gemeinde den Ruf nicht gäbe, the world would. dann würde es die Welt. That's what's happening today. Das ist das, was heute geschieht. Wir befinden uns im And Mitternachtsruf the world is giving this cry now. und die Welt gibt diesen Ruf. Therefore, it has to come from Babylon. De aceea trebuie să vină de la Babilon. Deswegen muss es von Babylon kommen und Menschen sagen, Can there any good thing come from Babylon? kann da irgendwas Gutes überhaupt von Babylon kommen? And the answer is Die Antwort? yes. Ja, Of course there can. natürlich kann. Bineînțeles că se poate. There has to be a good thing come out of Dann Babylon. muss es Gutes geben, das von Babylon ausgeht. My brother knows that. Und mein Bruder weiß das. Revelation 18 verse 4. Apocalipsa 18, Offenbarung 18, Vers 4. Come out of her, Babylon. Komm heraus, Ieșiți din ea, Babilon, cine? komm aus ihr All heraus, you good people. aus Babylon, ihr, all ihr guten Leute, There are meine plenty of good Kinder. things in Babylon. Sunt Da gibt es multe lucruri bune viele în gute Babilon. Dinge in Babylon. Edom, Moab, and the chief of the Edom, children of Moab Ammon. und die vornehmsten der Și Ammoniter. căpetenia copiilor lui Amon. These two streams of information. Diese Aceste zwei două surse de Informationsströme, informație. One of those streams is a truthful, honest stream. einer Unul dieser dintre Ströme aceste- ist ein Una dintre aceste surse este cea adevărată și sinceră. guter It's a Strom, movement. ein wahrhaftiger Strom. A people Es ist eine who Bewegung. understand Es the sind times in Menschen, which they live. die verstehen, die die Zeit verstehen, in der sie Are they leben. perfect? Sind sie perfekt? Are they Nein. sinful? Sind sie Perhaps. sündhaftig? Sunt păcătoși? Vielleicht. Probabil. Have they got wrong views? Certainly. Haben sie falsche Greșite? Ansichten? Probabil, Klar, sigur. But sicherlich. what we don't seem to understand in our Aber movement, was Dar ceea ce es nu scheint, pare dass că wir nicht înțelegem verstehen in noi der în mișcarea Bewegung, noastră, which is why I said you need to understand natural to spiritual. und weshalb ich auch gesagt habe, dass wir vom Natürlichen zum Geistlichen verstehen Be müssen, understood in different ist, dass ways. Gleichnisse in verschiedenen You remember we did Weisen this. verstanden werden aduceți müssen. aminte că am făcut asta. Ancient Erinnert Israel, euch, wir haben das gemacht. Israelul antic, modern Altes or spiritual Israel Israelul und modern sau modernes spiritual. Israel. Ancient was literal. Das Alte war buchstäblich Israelul antic a fost literal. Modern is und das spiritual. Moderne ist Israelul modern este geistlich. spiritual. Another word for literal is Un alt Ein cuvânt anderes pentru Wort für literal este buchstäblich natural. ist natürlich. You go from the natural to the spiritual. Vom Natürlichen zum Geistlichen. But we already said Was wir schon Dar gesagt noi am haben, spus deja, this is dispensation 1 das ist Dispensation 1 and this is dispensation 2. und das iar ist aceasta Dispensation este 2. dispensasiunea a doua. So the concept of dispensationalism Deci Also conceptul das Konzept der is the subject Dispensationen of parable teaching. este ist ein subiectul Thema învățăturilor der prin Gleichnislehre. parabole. Are we all okay with that? Suntem de acord cu Ähm, asta. Yes? Okay, Now, soweit? we have to Ja. understand things dispensationally. Trebuie să Wir müssen înțelegem also Dinge lucrurile, innerhalb cu einer Dispensation dispensațiune. verstehen. In this history, În această In dieser istorie, Geschichte there are hier specific arguments going on. gibt es verschiedene Argumente, die discuții care se da petrec. sind. And when we say two streams, Und wenn Iar wir atunci nun când zwei spunem Ströme două, sagen, surse, one correct, una corectă einer richtig And one wrong. und și einer una falsch, greșită, it's not that this group is right on everything in the world. bedeutet das nicht, dass diese Gruppe richtig liegt bei allem, was es auf der Welt gibt. It's not that this group are wrong about Und es ist nicht everything. so, dass die andere Gruppe über alles auf der Welt falsch liegt. Die Frage jedoch, What is this group correct on and this Wo- group wrong on? über was ist diese Gruppe richtig und die andere falsch?
Din ce punct de vedere, da? It's not everything. Nu Es ist se nicht referă la tot. über alles. That's why people are confused. De aceea sunt Deswegen confuzi sind oamenii. Menschen verwirrt. This group Diese Acest Gruppe grup is right ist Este richtig corect about the prophetic history that's been fulfilled in this history. cu privire über die la- prophetische Geschichte Dispensation. cu privire la profeția care se in împlinește dieser în această Dispensation. dispensațiune. And this group, Und diese Gruppierung they're wrong sind falsch Greșiți about what's been fulfilled in this prophetic über das, dispensation. was in dieser privire la ceea prophetischen ce s-a Dispensation întâmplat, erfüllt wird. împlinit în această dispensațiune profetică. Right and wrong Richtig und falsch. Corect și greșit. on specific issues Pe Über probleme spezifische specifice that are Themen, unique to this dispensation. care welche sunt einzigartig unice für pentru diese acea Dispensation sind. dispensațiune. Now, remember, these are stones Erinnert that are euch, crying out. diese sind Steine, Aduceți-vă die aminte, acestea schreien. sunt pietre care strigă. And some of those stones, Și unele Und dintre einige aceste dieser pietre Steine they publicly state that they're socialists. afirmă sagen în mod öffentlich, public că dass sunt sie socialiști. Sozialisten sind. So you can see what people are going to do. Deci, Also bineînțeles, könnt ihr acum sehen, was poți să Menschen tun. vezi te aștepți la ce vor face oamenii. The them, Diese Acei ei. Sie, ones who oppose us, Acei die, ei care die sunt în opoziție uns cu noi. the gegenüberstehen, ones that fight against the church triumphant. die, Acei die ei care se gegen luptă die împotriva bisericii triumphale triumfătoare. Gemeinde kämpft. Ei spun asta. Sie sagen See these folgendes. people who are right, Vedeți Seht oamenii ihr aceștia care diese sunt corecți? Menschen, die hier richtig liegen? what is their ideology? Care Was ist este ihre ideologia Ideologie? lor? They're socialists, Ei sunt Sie sind socialiști, Sozialisten, Democrats. Demokraten. And if they're socialists Wenn Sie also Dacă ei Sozialisten sunt, sind socialiști and the church triumphant today și biserica und die triumfătoare siegreiche Gemeinde heute says they're sagt, right, sie sind spune că ei richtig, sunt corect, they're correct, sie liegen and these richtig Republicans are und incorrect, die Iar acești Republikaner republicani sind sunt falsch, incorrecți. these right wing diese Această rechtsorientierte, conservative Christians, konservativen dreapta sau Christen, conservativii creștini, that they're wrong. sie ei sind sunt falsch. greșiți. So people say, Deci oamenii spun, Dann sagen Menschen, you group here, voi, grupul ăsta du, de aici, ihr Gruppe hier, die sagt, behauptet, dass ihr die siegreiche Gemeinde seid, can't be. voi nu könnt puteți das nicht. să ziceți așa. Why? De ce? Warum? Because we are associating ourselves with socialists. Weil Pentru că wir noi uns ne-am mit den asociat pe noi Sozialisten înșine cu socialiștii. And if you associate yourself with assoziieren. a socialist, therefore you must be a socialist. Și dacă Und tu wenn te-ai du asociat cu socialiștii, înseamnă că tu dich ești mit însuși einem socialist. Sozialisten These are assoziierst, the dann fallacious, wrong, bad arguments that are being used. das sind die Acestea au fost falschen Argumente, die benutzt werden. malefice, rele, care au fost folosite împotriva noastră. These are just debating skills. Es sind nur Argumentationstechniken. Now, I accuse them of debating skills, and they're going to accuse me of debating Ich skills. klage Eu am Sie acuzat wegen pe ei că folosesc Argumentationstechniken an und Sie machen das mit mir. Acum pe mine că folosesc asta. So you tell me if I've just manipulated anything. Und nun sagst du mir, habe ich irgendwas This has to be manipuliert? the world. Aici Das hier trebuie muss să die fie Welt lumea. sein. Has to be two messages. Trebuie Es să fie müssen două zwei mesaje. Botschaften One's right sein. and one's wrong. Una corect, una Eine greșită. richtige, eine falsche. What everybody agrees on Und worüber alle übereinstimmen, La ce sunt un lucru cu care sunt toți de acord, whether you support FFA or whether you support ob this du movement, nun fie că FFA unterstützt sau oder diese susții Bewegung această unterstützt, mișcare, is that the current presidency, die gegenwärtige Präsidentschaft, die the Republikaner, conservative Christians, die konservativen Christen, they're wrong. ei sunt sie greșiți. liegen falsch. Wrong in the sense that they're sending Falsch. the world into perdition. In dem Sinn, dass sie die Welt in den Ruin They're going to treiben. make a Sunday law. Sie werden ein Sonntagsgesetz hervorbringen. Whatever you believe a Sunday law is, Was du they're the jetzt ones that auch are going to immer, do it. was auch immer du jetzt denkst, wie das Sonntagsgesetz aussieht, sie werden es tun. Darüber stimmen wir alle überein. They're the wrong ones. Sie sind die Falschen. De partea greșită. So you have to see Also who musst du is sehen, opposite to them. Deci wer trebuie să ihnen vezi cine gegenübersteht. este cel în opoziție cu ei. It's the Democratic Party. Este Partidul Es sind Democratic. die It's Demokraten, the socialists. Sunt es sind die socialiști. They even Sozialisten, call themselves socialists. At least some of them do. die, zumindest einige von ihnen nennen sich So we've got Sozialisten. that clear. Deci avem asta Also clar. darüber And sind here wir we klar. are, Iar acum Hier aici stehen nun suntem wir, Church triumphant. Biserica die siegreiche Triumfătoare. Gemeinde, We say und wir spunem sagen, we support this group here. wir că noi unterstützen susținem diese acest Gruppe grup de hier. aici. We agree with their analysis of Wir what's happening. übereinstimmen mit ihrer Analyse über das, was momentan Because we vor sich agree with geht. them, Pentru că noi suntem Und de weil acord wir cu mit ei, ihnen people are übereinstimmen, saying, you're socialists sagen like Menschen, they are. oamenii acolo Ihr spun seid noi că Sozialisten, suntem so wie socialiști, sie cum es sunt sind. și ei, acest partid.
Ask yourself the question. Und stellt euch nun die First of all, Frage. that's not true. Also zuerst mal, das stimmt nicht, wir sind keine Sozialisten. But if we were, Aber selbst wenn wir es wären, if this movement wenn diese Bewegung is socialist, Sozialisten wären, the them, was wären dann FFA, sie, FFA? ask yourself what they are. Stellt euch die Frage, was sind sie dann? If we're the socialists here, Wenn wir die Sozialisten hier sind, who are they? was sind dann They sie? must be this group. Sie müssten diese Gruppe sein. And this group Und diese Gruppe is a conservative Christian ist eine konservative christliche Organisation, that has an agenda that's going to bring the world die to eine Armageddon. Agenda hat, die die Welt zu Armageddon bringt. They're going to introduce the Sunday law. Sie bringen das Sonntagsgesetz. So if you want to go internally, Wenn du nun intern wissen möchtest, vrei să vezi ce se întâmplă intern, and we're on one side, wir uns nun auf einer Seite this befinden, group, susținând acest grup, who's FFA supporting? pe cine die wir susține diese Exercițiul Gruppe for America, unterstützen, dacă sunt în opoziție? welche Gruppe unterstützt dann Chiar FFA? dacă ei Auch wenn sie es neagă verneinen. faptul acesta. Even if they don't recognize it, Auch wenn Chiar sie dacă es ei nu nicht recunosc asta, the ihnen bewusst methodology ist. shows you. Die Methodik Methodologia zeigt es dir. This is the difference between Das what ist der FFA are doing Unterschied and what we're doing. Zwischen Aceasta dem, was este FFA tut und was wir tun. Aceasta e dovada, nu, asta e diferența între ceea ce fac FFA și ceea ce facem noi. We're using the rules, Noi Wir folosim benutzen die regulile. line Regeln, upon line, Linie auf Linie, internal, external, intern, extern, repeat and enlarge, Repetare și Wiederholung und detaliere. Erweiterung, parable teaching, Gleichnislehre, parabole, compare and contrast. comparare și Vergleichung contrastare. gegenüberstellen. Alle die Regeln sind hier. Whatever's happening externally is happening Was auch immer internally. extern passiert, geschieht auch intern. You've got two messages, Ai două Man hat zwei mesaje. Botschaften, you've got two messages internally. Ai man două hat mesaje zwei și Botschaften auch intern. And they're labeling us Und sie as bezeichnen uns socialists. Și ei als ne acuză Sozialisten. că suntem socialiști. And we all know Iar Und wir noi cu wissen toții alle, știm that there's this group who are fighting the Trump presidency because the Trump presidency will bring in the Sunday law. că dass socialiștii dass sunt cei diese care Gruppe es ist, se die opun, diese președinției lui Trump, pentru că Präsidentschaft este cel care von va Trump conduce legea bekämpft. radicală. Und diese Präsidentschaft Sozialist. bringt das Sonntagsgesetz. Wir haben also hier die Sozialisten und hier haben wir die Și ai rechtsorientierten aripa Christen. de dreapta a creștinilor. If this movement, Wenn nun diese Bewegung, Church Triumphant, die siegreiche Gemeinde, are the socialists die Sozialisten sind, who are Future for America, wer sind Future for the America? right-wing Christians. Die Ei sunt rechtsorientierten creștinii de Christen. dreapta. And you know what they love to do? Und wisst ihr, was sie Știți ce lieben zu iubesc ei tun? să facă? Read things literally. Să citească Dinge lucrurile buchstäblich în mod lesen. literal. Do a thus saith the Lord. Ein So spricht der Herr. Să folosească un așa zice Domnul. You go from literal to literal. Și Und ei man merg geht de la von literal la buchstäblich zu literal. buchstäblich. I'm not sure if Brother Arian has brought this subject up. Nu sunt sigur Ich dacă bin mir nicht fratele sicher, ob Bruder Arian Ayan a dieses avut la vedere Thema acest subiect. aufgebracht hat. In this history here, In În dieser această Geschichte istorie hier, aici, who are the right-wing Christians? wer Cine waren sunt diese creștinii de rechtsorientierten dreapta? These Christen? ones here. Das aceștia de waren aici. diese hier. These are the people down south, the Das Confederates. waren die acestea Menschen sunt im oamenii- Süden, die Cei din Confederates, sud, confederații. die Who are these people Konföderaten. who we would Wer call sind- today the socialists? Die Sunt Gruppe, acești die wir oameni aici heutzutage de sus pe care îi Sozialisten numim nennen würden, socialiști. That was the Union. Era das war Uniune. die Lincoln. Union. Das war Lincoln. Argument they're going to have Argumentul Und das pe care îl Argument, aveau das is that sie these people in the south, este că acești haben, oameni ist, dass din diese sud, Menschen im these Süden, conservative Christians, diese Care sunt konservativen conservatori, Christen, they want slavery. sie doresc wollen die sclavie. Sklaverei. And they're going to defend themselves. și ei Und se vor sie apăra. How will they defend Cum themselves? se apără ei pe ei? With a Verteidigen thus sich. saith the Lord. Cu un Und wie așa verteidigen zice sie Domnul. sich? Mit einem So They're going spricht to der go Herr. back to the Old Sie Testament gehen Se vor zurück duce zum la Alten Vechiul Testament and the New și Testament. la Noul und dem Neuen Testament Testament They're going to show you und și îți vor zeigen dann arăta, proof texts dovedind durch textual, that say that Prüftexte, slavery is acceptable. dass sclavia Sklaverei este acceptabilă. okay Not ist. only that, Nu numai atât, Und nicht nur it's das, approved by God. este es ist von aprobată Gott de Dumnezeu. So they're going to take zugelassen. literal Bible verses, Deci Sie ei nehmen vor also lua buchstäbliche versete literale Bibelverse, din Biblie, thus saith the Lord, așa ein zice So spricht der Domnul, Herr, that approve of slavery care aprobă sclavia ein Beweis für Sklaverei und și bringt îți sie aduc asta dann în in ihre generația ta, Generation say therefore und și sagen spun de deshalb, aceea, we're allowed to have slavery noi
es ist uns erlaubt, Sklaven zu halten. And we're going to prove it through the scriptures. Und ich werde es dir durch die Schrift And what do beweisen. these unionists say? Und was sagen diese Union oder Listen, we diese, don't even care what you say. Ei vor spune nici nu ne pasă ce spuneți diese voi. We don't Einung? care Sie what sagen, text you have. mir ist es egal, was für einen Prüftext du aufbringst, Because you're wrong. Pentru că ești denn greșit. du liegst falsch. How do they know they're wrong? Cum știu ei Wie că wissen sunteți sie, dass sie greșiți? falsch liegen? Because everyone knows we should treat one another equally, Weil jeder respectfully. Pentru că ei weiß, știu că dass noi wir trebuie să ne tratăm unii pe einander alții în mod egal cu in respect. Respekt And you can't take a model Și nu und poți să iei Vorsicht un gegenüberstehen model sollen. Also kann man nicht ein Modell nehmen, das sagt, wenn du schwarz you're bist, less than a white person. dann bist du weniger wert als eine weiße Person. That's the argument that they're going to use. Pentru că Denn das acesta ist este das argumentul pe care Argument, ei îl das vor sie folosi. They're going to benutzen. base it upon Old Testament theology. Și ei Und vor sie baza argumentul pe teologia Vechiului legen Testament. es, Who's superior? basieren es auf The dem Jews Alten or the Testament. Moabites? Iudeii sau moabiții? Die Juden oder die Moabiter? Wer sind? Cine erau superiori? höher? Iudeii The sau Jews are moabiții? superior. Die Juden sind überlegen. Die Moabiter sind auf zweiter Stelle. Everyone is second. Jeder ist auf der Care pe al doilea zweiten loc, în afară de ei. The Ebene. Jews are the super race. Iudeii Die erau Juden sind die superrasa. This is Old Superrasse Testament oder die theology. überlegene Rasse. Das ist die Theologie des Alten Testamentes. Und wenn du Into das the nun United nimmst States. und es in Asta, die ce Vereinigten sunt Staaten în Statele bringst, Unite. They're not Jews. Iar acolo nu mai da sunt sind iudei. es They're not nicht Juden. Moabites. Și nu mai e Sie sind vorba auch de keine moabiți. Moabiter. They're white Americans Sunt Die weißen americani Amerikaner against black gegen Africans. die împotriva schwarzen Afrikaner. africanilor negri. And you know how it worked out. Und Și știți ihr wisst, wie es, cum a funcționat problema was asta. geschah. Today, Astăzi, Heute we're doing the same thing. noi machen wir facem genau das același Gleiche. lucru. In the United În States, In Statele den Unite Vereinigten they Staaten have the same mentality. haben sie die aceeași gleiche mentalitate. Mentalität And they're using the Bible und to sie prove nehmen it. Și die Bibel, folosesc um Biblia es ca zu să beweisen. dovedească asta. Brother Arian spoke to you about Liberty University. Fratele Arian a vorbit despre Arian sprach mit euch über die Freie Universität. Universitatea Libertății. And then I think he probably would have mentioned Bob Jones University. Und dann hat er, glaube ich, auch die Bob Jones Universität genannt. Yep. I was going to give you a testimony, but I'm not going to. It's too embarrassing. Ok, urma să dau mărturie, dar nu mai Ich dau. wollte euch jetzt ein Zeugnis geben, aber nee, ich lasse es, das wäre zu Are peinlich. on this side of the argument. Sunt pe această Diese parte a Person, die auf argumentului. dieser Seite des Arguments ist, sie nehmen ein So spricht der Herr, um zu beweisen, dass sie richtig You've got these liegen. crazy people here. Und man hat hier Acești nun oameni diese Verrückten, Nebune aici, The socialists diese socialiști, who Sozialisten, say that die sagen, Mexicans and dass immigrants Mexikaner, and minorities are Einwanderer decent und people. acești socialiști care spun că mexicanii, minderwertige imigranții Personen sunt sind. oameni decenți, They oameni should be normali. treated properly. Ei trebuie să tratați corect. That women Că femeile are equal to men. sunt egale ca dass oamenii. Frauen Ei spun că femeile gleichgestellt sunt sind den egale cu Männern. bărbații. All of this should be common sense in the 21st century. Das sollte gesunder Menschenverstand sein. Die Sozialisten sagen, dass die Mexikaner anständige Leute sind. Das habe ich falsch Pentru unii übersetzt. nu pare că e It logic. doesn't seem Also- to be common sense for these people. Pentru acești So wie oameni der nu gesunde pare că este Menschenverstand es sagt. Why? Aber für diese Gruppe ist es nicht. Warum? Weil das, was sie Is tun, read the Bible literally. ist, dass sie die Bibel And buchstäblich they lesen. won't understand it in its spiritual context. Și Und nu sie vor werden- înțelege und sie asta verstehen es într-un nicht in context ihrem spiritual. Geistlichen If you want Kontext. to understand Dacă vrei Wenn să du nun înțelegi verstehen what's möchtest, going wrong, was ce se falsch întâmplă läuft, greșit, and you come to the line of the priest, și vii la und linia du zur Linie preoților, der Priester there must be kommst, two streams. muss es trebuie să also existe auch două zwei Ströme geben. surse de informație. One group is correct, and one Eine group Gruppe, is die wrong. richtig ist und un grup eine, este die corect, falsch un liegt. grup este greșit. Ask FFA Frage Întreabă FFA, pe Future for America what they call me cum was mă sie, numesc wie pe sie mich mine nennen ei and the fellow leaders. și pe liderii und care die mă anderen Leiter. urmăresc. They say everyone who's not American Ei spun că Sie oricine sagen, care dass nu este jeder, der nicht is a Amerikaner ist, European socialist. este un ist ein socialist europäischer european. Sozialist. So they're calling us Deci socialists. ei ne Sie numesc nennen pe uns noi also socialiști. Sozialist. It's clear to see. Este Es ist clar de deutlich zu văzut. sehen. Internal, external. Intern, și extern. extern. Who's right and who's wrong. Wer liegt richtig und wer falsch. You don't have to worry who you like. Du musst nicht darüber besorgt sein, wen du magst. Let me just add one more point. Aber lasst mich noch einen Punkt hinzufügen. Da o idee. People say I'm a dictator. Menschen sagen, dass ich ein Diktator bin.
That may be correct. Poate sunt corecți. Sie People say mögen I'm vielleicht richtig authoritarian. liegen. Oamenii spun că Menschen sunt sagen, dass ich ein autoritari. autoritärer Mensch Poate sunt bin. corecți. Vielleicht sind sie Let me ask you richtig. a question. Aber lasst mich euch eine Frage In stellen. this civil war, În acest In război diesem civil, Bürgerkrieg you have the north hat man den Norden and the und den south. Süden. Ei pe cei din nord și pe cei din sud. Who's right and who's wrong? Wer war richtig und wer war Corect falsch? și cine e greșit? The north are correct. Nordul e corect Der Norden war South korrekt wrong. und der Süden war The falsch. south said, Der Süden sagte, give us our freedom gib uns unsere Freiheit, and we can do what we want. wir können tun, was wir wollen. We're going to cut America in half. Wir schneiden And what did the Amerika, president say? halbieren es. Was hat der Präsident Nice gesagt? President Lincoln. Acest Dieser președinte drăguț, nette Abraham Lincoln, Präsident Lincoln. Was hat er gesagt? He said, no, Er hat Nein gesagt. I'm going to force you Ich werde dich zwingen, to stay connected to us. să stai mit uns in unit cu Verbindung noi. zu He was a bleiben. dictator. El era un Er war ein dictator. He had an Diktator. authoritarian style of governance. Er hatte einen autoritären Stil der So when we Regierung. start talking about styles of leadership, Wenn wir nun über verschiedene Führungsstile sprechen and people say that I'm like a dictator forcing und women Menschen to wear sagen, trousers, dass ich ein Diktator bin, weil ich Frauen zwinge, Hosen zu tragen, ask yourself the question, stellt euch die Frage, this dictator here, dieser Diktator hier, was he good or bad? war er gut oder schlecht? We know he was good. Wir wissen, dass er gut We war. need to be careful Wir müssen also aufmerksam, also vorsichtig sein, wie wir die Geschichte to manipulieren, distort the present situation. um die gegenwärtige I don't believe I'm a dictator. Situation. Nu cred că sunt un dictator. Or Ich that I glaube have nicht, an dass ich ein style of Diktator bin governance. oder ein autoritären Führungsstil habe. Sau că am un stil de guvernare autoritar. I don't. Nu am asta. Also ich glaube nicht. Even if I did, Aber selbst Chiar wenn, dacă aș fi avut. it's not a valid argument. es ist kein berechtigtes You have to Argument. look at the prophetic lines. Du musst dir die prophetischen Linien anschauen. Now, this subject Dieses Thema aber, that we're being accused of attacking dass the foundations, the Time Within wir magazine, beschuldigt werden, dass wir die Fundamente, das im Zeit des Endes Magazin darlegt, angreifen, Temelia revistei Tipul Sfârșitului. that talks about the threefold union. wo es um die dreifache Vereinigung geht. We haven't even yet begun to dismantle these arguments. Wir haben noch nicht einmal angefangen, diese Argumente zu Distrugem aceste argumente. These are eröffnen. just introductory thoughts. Ce am spus Das au sind fost nur doar câteva einleitende gânduri de introducere. Gedanken. For those of you who are thinking people, Pentru Für acei die von dintre voi care euch, sunteți die oameni denkende Menschen inteligenți, sind, you have this threefold union in Revelation 16. man hat diese 17. ai dreifache această Vereinigung in putere împărțită în Offenbarung trei 16, părți din Apocalipsa 16, Vers 13. It says Dort spune that they're heißt going es, to go dass sie zu că wem aceștia gehen, vor dass sie merge zu wem gehen, unde? La cine? the kings of the La earth, zu împărații den Königen der pământului. Erde, which we define as the dragon power. welche wir als die Drachenmacht How can a threefold definiert union go haben. to itself? Wie kann die dreifache Vereinigung zu sich selbst gehen? Să se ducă la ei, la ele însele, la propria lor entitate. It just does not work. N-are Das nicio logică. funktioniert nicht. What we're doing here Ceea Was ce wir facem hier noi tun, aici does not destroy the foundations, it zerstört establishes nicht die them. Fundamente, Nu distruge sondern temelia, o stabilește. es baut sie auf oder es tut sie beweisen. Adevărurile pe care noi le prezentăm astăzi Die are Wahrheiten, die putting wir this heute magazine in its proper place. pune această revistă la darlegen, locul ei. stellt dieses I wanna give you another Magazin model. in seine richtigen. Vreau să mai vă dau un model That talks Stelle. about this subject. care vorbește Noch ein despre weiteres acest subiect. Modell, das über diese Thematik 12. spricht. Suntem în Apocalipsa Offenbarung 12. 12. It speaks about what animal? Despre Geht ce es um animal se welches vorbește acolo? Tier? This one here. Dieses hier. Acesta de aici. A seven-headed dragon. Un dragon cu 7 capete. Ein siebenköpfiger Here's the Drache. dragon power. Hier ist also eine Drachenmacht. I want to ask you, Aș vrea Frage, să vă întreb, that dragon, Dieser who is it Drache? a symbol of? acel dragon Für cu wen 7 ist er ein capete, Symbol? Pe cine simbolizează? Do you want a proof text? Vreți o möchtest du dovadă nun textuală? Or einen do you want to Prüftext spiritualize? angeben oder möchtest du es Take your vergeistlichen? Spiritualizați. Vreau să vă alegeți. My Wähle. sister wants the proof text. Pentru că sora Meine mea vrea Schwester să möchte facă o dovadă textuală. Prüftext. She wants to make it Satan. Ea vrea să-l Sie facă möchte pe lângă es satană. ihn The Satan machen. foundation of our faith Das Fundament unseres Glaubens is this chart. Este ist această diese hartă. We Karte. believe that. Glauben wir De das? asta. What does it say on the chart? Was sagt es nun hier auf der Karte? What does it say on the chart?
Was heißt es hier auf der pe Karte? hartă? Doesn't say Satan. Hier Scrie steht pe nicht hartă. Satan, Scrie satana? It says pagan Rome. Nu, scrie hier Roma steht păgână. Now, which heidnisches choice Rom. do you want to make when you want to go with the dragon Welche power? Wahl Acum nimmst alegeți du voi pe jetzt, care variantă wenn du vreți, că über die vreți să vorbiți Drachenmacht despre sprichst? puterea dragonică. You want to make it Satan or you want to make it pagan Rome? Willst du es Satan machen oder das heidnische Rom? Do we see the difficulty? Sehen wir die When we Schwierigkeiten, start proof texting or wenn wir doing anfangen, a thus saith the Lord? Când începem să dovedim textul einen sau să facem Prüftext așa zice Domnul, anzugehen oder ein So You spricht der have Herr. to take spiritual applications to Man have muss scriptures geistliche make any sense. Anwendungen machen, Trebuie să folosești damit aplicații spirituale die ca să faci Scriptura să Schriften aibă un überhaupt sens. Sinn machen. If we're okay with that, Dacă Wenn wir suntem de damit acord cu asta, okay Revelation sind, 13. Apocalipsa 13. Offenbarung 13. Now we have the beast Hier haben wir Acum das avem Tier, fiara, that comes out from the sea. care iese din das mare. aus dem Meer kommt. Which power is this? Ce putere Welche este Macht asta? ist das? Ce putere este fiara care iese din mare? This will tell you it's papal Rome. Aici se spune că e Roma papală. Hier steht, dass es das päpstliche Rom Vom ist. merge cu asta? Jetzt gehen wir damit. It's a bit more complicated. Bine, e un pic Das mai ist hier ein bisschen complicat. schwieriger, komplizierter. Now, there's a relationship Hier between gibt es eine this Beziehung beast and this dragon, isn't zwischen there? diesem Nu este așa că Tier este und dem relația Drachen, între nicht wahr? această putere, în această fiară și acest dragon? They have a connection. Ele Sie au o haben eine conexiune. What's the Verbindung. connection? Was Care ist este diese conexiunea între Verbindung? cele două? Revelation 13. Apocalipsa 13, Offenbarung 13, Vers 2. versetul 2. What does it say? Ce Was scrie heißt es Apocalipsa dort? 13, versetul 2? It says that the dragon Ea zice Dort că heißt es, dass der dragonul Drache gave to the beast i-a dat dem Tier pe, fiarei three things: drei lucruri. Dinge gibt. power, Oder gab putere seat, die Kraft, den and Thron authority. und autoritate. die Macht. You okay with that? We'll read the Sunteți de verse. acord cu asta? Și Ist es okay? Lesen wir den Și Vers? fiara pe care am văzut era asemănătoare Und unui das Tier, leopard das și ich sah, picioarele war sale einem erau Panther ca ale unui gleich und urs seine și gura Füße sa waren ca wie die gura eines unui leu Bären și und sein dragonul Rachen wie ein i-a dat puterea Löwenrachen. sa și tronul său Und și der mare Drache autoritate. gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. So it gives three things. Deci a dat trei lucruri. Es gibt also Who drei gave Dinge. those three things to papacy? Wer Cine a gab dat diese aceste trei drei lucruri Dinge dem popularității? Papsttum? Pagan Rome. Das heidnische Rom. Are we okay with that? Suntem de acord cu asta. Okay, soweit? So the dragon gave to the beast three Der things. Drache Deci gab dem dragonul Tier i-a also dat drei fiarei Dinge. trei lucruri. It says, you can have my army, Er sagt, du kannst meinen Herr haben, you can have my throne, du kannst meinen Thron haben and you can be the state religion. Și poți und să du fii kannst die religia statală. Staatsreligion sein. We're okay with that? Suntem de acord cu asta. Okay, So soweit? what we often do Deci ceea Was ce wir facem nun noi de oft obicei tun, is this: este acest ist lucru. folgendes. the dragon Drache Dragonul and the beast. und fiara. Tier. Pagan Rome, Roma păgână. Heidnisches Rom papal Rome. und das päpstliche Rom. We're okay with that? Suntem de acord cu asta? Okay? This is the 1260s. Das sind die 1260. 538 bis 1798. 1260 de ani, 538 și 1798. The standard way we approach this. Das ist die Standard Went to Herangehensweise. Revelation 12. Dacă ar fi să Wenn treci la man zu Apocalipsa 12, Offenbarung 12 After geht, the dragon nachdem der Drache dragon, tries to kill the child that was das born Kind of the woman, versucht zu töten, das von der Frau geboren wurde, doesn't succeed. nu reușește. er hat Who keinen does the Erfolg. dragon go after next? La cine se duce dragonul Wonach după geht ce dann face der această Drache fază? als Went for the nächstes? boy, S-a dus Nach după dem Jungen? copil, didn't succeed. nu a Aber reușit. er Then who hat does the dragon keinen go after? După care la cine se duce gelingen. Nach dragonul? wem geht er dann? The Remnant. Der Drache. Nach wem geht er? The mother. Se duce la Hinter, mamă. hinter der Goes after the Mutter. mother. Se duce la Er mamă. geht der Mutter The hinterher. woman. La Die femeie. Where Frau. does she run away to? Wohin fugit ea? rennt sie? Into the wilderness. In die pustie. Wüste. Who chases her? Und wer jagt sie? Cine a urmărit-o pe ea? The dragon Dragonul. Der Drache. continues to chase her. A continuat să o Er urmărească. fährt fort, sie zu jagen. Und wer ist der Drache nochmal? Nu. Pagan Rome. Roma Heidnisches Rom. păgână. So we have pagan Rome here, Deci noi Wir haben avem also Roma das păgână heidnische aici, Rom and hier, this is the 1260. iar aici sunt cei 1260. die But I want us to see 1260. it this way. Dar aș vrea să Aber ich vedem möchte es modul auf acesta. folgende Art und Weise sehen, betrachten. We have the dragon power. Wir haben Avem puterea Drachenmacht. dragonului. It ends here. Se termină aici. Sie Because then endet it goes hier, over to the papacy. denn Pentru dann că geht es după mit aceea dem se duce la Papsttum weiter. papalitate. But the dragon power continues Aber die Dar puterea Drachenmacht dragonică continuă. führt noch with the fort papacy.
mit dem Împreună cu Papsttum. papalitatea. So the dragon and the papacy are together Der in this Drache history. und das Papsttum sind gemeinsam in dieser Geschichte. We agree with that. Suntem de acord cu Stimmen wir asta. damit überein? This is the 7 horns Das sind die Cele 7 7 Hörner coarne of this beast a acestei, von ale diesem acestei Tier fiare hier and the beast. și fiara. und das Tier. That beast Acea Dieses fiară Tier is Constantinople, este ist Konstantinopel, the Eastern Roman das Empire. Roman, Eastern Roman Empire. Imperiul Roman de Est. oströmische This is church and Ostrom. state. Aici Das este ist Kirche und Staat. statul și biserica. Are we okay with that? Aici sunt okay, statul soweit. și biserica. Suntem de acord cu asta? It says Spune Es you heißt, can have my military power, că er sagt, poți du să- kannst poți să ai meine puterea Macht mea haben, militară jetzt. acum. you can have my seat now, Du Poți kannst să auch ai meinen Thron tronul haben meu and you can have religious authority. und du kannst și poți să religiöse ai și Autorität autoritatea chiar. bekommen. So Oder these haben. people are together. Deci acești Diese oameni merg împreună. Menschen sind also Church and zusammen. Biserica și Kirche und stat. Staat. Are we okay with Suntem that? de acord cu asta? We could go to other passages and we could. Wir können auch zu anderen Putem să mergem și alte Passagen pasaje și gehen să und das dovedim acest beweisen. lucru. All of this All Tot das acest, da, toată această schemă, is the original. ist tot das ce e aici a Original. fost originalul. In Revelation 13, În Apocalipsa Offenbarung 13, after the original, după Nach dem original, Original, what do you get? unde v-ați duce? wohin kommst du? Spiritul. After the original, După Nach dem original, Original, literal, de la nach dem literal- get Buchstäblichen, the de la spiritual. literal, bekommst du mergem la das spiritual. Geistliche. Good. Bun. Gut. In Revelation 13, it's not called the spiritual, În In Offenbarung 13 wird es nu nicht este geistlich numit genannt. spiritual, it's called the copy. este Es numit wird die Kopie copia. genannt. The copy of the beast. Copia Das, bestiei. die Fiare, Kopie des fiare. Tieres. But it's not called a copy. Es wird Dar aber este nicht numită Kopie copia. genannt. What's the word? Care-i Was ist das cuvântul? Wort? Care-i cuvântul folosit? The image of Este the Das beast. Bild des numit icoana Tieres. fiarei. We spoke about that Am vorbit Wir haben despre darüber asta schon gesprochen, when we looked at 9/11. als wir den 11. September betrachtet haben. I've clearly been shown that the image of the beast shall be set up before the close of V-am probation. arătat foarte Es clar wird că gezeigt, icoana dass fiarei das trebuie să fie Bild ridicată des înainte de Tieres închiderea timpului de vor probă. dem Ende der So in Gnadenzeit Revelation aufgestellt wird. 13, Deci suntem în Wenn du Apocalipsa Offenbarung 13. you're going to 13 have liest, an image of the beast, dann Dacă gibt fie es acolo da am das Bild des vedea Tieres, o icoană a fiarei, which is a copy. care este o welches copie. eine Kopie So it ist. must have all the same dynamics. Ar Es trebui muss să aibă also all aceleași, die gleichen dinamice. Dynamiken You agree besitzen. with that? Sunteți de acord cu asta? Dacă So este o copie. what you need to have Deci ceea ce trebuie să aveți, Was man also is nun you need braucht, to have what first? was trebuie să muss man aveți, als erstes haben? da, ce trebuie să aveți prima dată? You need to have a power, Trebuie să aveți o Wenn putere, du die Macht hast, and then you need to eine have Macht the beast. după hast care und trebuie să aveți și o dann fiară das în Tier. această copie. And when we get this beast, Und wenn man când luăm dieses Tier această hat, fiară, this power here, această Diese putere Macht de hier, aici, which ruled like this, care, welche wie is going to carry on care so regiert, nämlich dass es așa și va continua. weitermacht, weiterführt und sie werden Și hier va zusammen cele două vor regieren. continua împreună, cam așa. church and state, Să stăpânească Kirche und biserica Staat. cu statul. a copy of the Sunt original. o copie a Die Kopie originalului. des Originals. Now, this power here, Deci Diese această, Macht acum, also, această putere aici, which I want to call the dragon, pe care o voi welche numi ich nun puterea den dragonului, Drachen nennen și möchte, und das hier ist das Tier. what power is this dragon power? Ce Welche putere este Macht aceasta a ist hier der puterii Drache? dragonului? The United States. Statele Unite. Die We're Vereinigten not Staaten. sure. Dacă nu suntem Wir sind siguri, nicht Go to sicher. Revelation 13, verse 11. uitați-vă la Dann geht zu Apocalipsa 13, Offenbarung versetul 11. 13, Vers 11. I saw a beast come up out of the earth, which had horns like a lamb, and it spake as a dragon. Am văzut o fiară care se Ich ridică habe din pământ, einen- care are Sah ein anderes Tier aus der care Erde are, aufsteigen und es hatte 2 Hörner gleich einem Lamm. care coarne ca un miel, dar vorbește ca un balaur. So you've got the USA, Deci Man hat avem also die Statele Unite and I'm going USA to say with church. și und ich möchte sagen die Gemeinde, die voi spune Kirche. aici biserica. However you want to understand what Mit this is, Oricum ai vrea Kirche. să înțelegi cum Was auch immer du jetzt verstehst, was das hier the ist, point I wanted us to see den Punkt, den ich möchte, dass wir sehen, is that people want to make the dragon power the United Nations. este ist, că dass oamenii vor să facă puterea Menschen den dragonică ca Drachen fiind den Statele Vereinigten, Unite. Because that's how die it is Vereinigten Nationen described here in this machen magazine. möchte, Pentru că weil așa a es fost so descris hier in aici dem în Magazin această beschrieben wird. revistă. Let's do a thus saith the Lord. Haideți să facem Lasst așa uns zice nun ein, so Domnul. spricht der Herr machen. Revelation 13, verse 11, Apocalipsa 13, Offenbarung 13, versetul Vers 11. 11, it says, spune, I saw another beast coming up out of the earth.
Dort heißt es, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde Earth is aufsteigen. opposite to sea. Erde ist das Gegenteil von Meer. This one comes up out the sea. Das hier kommt aus dem Meer This beast comes up out the earth. und dieses Tier hier kommt aus der Erde. Das ist also das Gegenteil. The opposite of Europe, Das Gegenteil von Europa, which is in the east, welches im Osten is a liegt, nation that's in the west. ist eine Nation, die im Westen liegt. The United States. Es sind die Come up Vereinigten out the Staaten. earth, Aus der Erde steigen and he has two horns. und es hat 2 Hörner. Then it says he spake as a Und dann dragon. heißt es, es redete wie ein Drache. According to this passage, Und diesem Abschnitt gemäß, wer ist denn da der the beast Drache? that came up out of the earth. Es ist das Tier, das aus der Not Erde this aufsteigt. power, Es ist nicht diese Macht, it's this power. es ist diese Macht. Profetul. So we have to be really careful Trebuie să fim Man foarte muss also atenți. sehr gut if we're going to aufpassen, take this perspective, wenn wir Dacă ar fi diese să luăm această Perspektive nehmen, perspectivă, which was good for this dispensation, welche für diese Dispensation we gut have war. limited understanding of Wir haben how begrenztes all these Verständnis, wie all diese Vereinigungen, diese Einheiten am Ende der Welt zusammenkommen. a modului în care aceste organizații sau entități au ajuns împreună la timpul sfârșitului. And as we develop this thinking through our history, Und wenn wir jetzt nun dieses Denken durch unsere Geschichte hindurch Pentru că denken, weil das Wort nun sagt, that the United States becomes the dragon. die Vereinigten Staaten der Drache wird. This is when it becomes more complicated. și aici Das ist este jetzt der Punkt, wo momentul în es care komplizierter lucrurile devin mai wird. complicate. Now, let me ask you a question. Lasst mich euch eine Frage stellen. If we go to the Old Testament Wenn wir zum Alten Testament gehen and we have 12 tribes, und wir dann 12 Stämme haben, Că sunt 10 triburi. Saul, David, Saulus, David und Salomo, 12 tribes, 12 Stämme. triburi. what happens? Ce s-a Was întâmplat? geschieht? They divide Sie Ei s-au teilen sich împărțit. 10 and 2. 10 și 2. in 2 und 10. Jeroboam, Jerobeam Jeroboam und și Roboam. And we have those two nations, the north and the south, fighting against each other. Wir haben aceste diese zwei națiuni care se Nationen, luptă, nordul și die sudul, gegeneinander împotriva unei kämpfen. alteia. How many kings do you have here Câți Wie împărați viele avem Könige aici? hat man hier? in this nation? În această In dieser națiune? Nation? One king Ein Singur König, împărat. ruling 10 tribes. der 10 Stämme regiert. Do you agree with that? Sunteți de acord Stimmt cu ihr asta? damit überein? So you've got one king Deci ai Ein un König împărat, also, and you've got 10 tribes. 10 und triburi, man hat 10 Stämme. 10 seminții. Do each of those tribes have a leader or a king? Hat jeder dieser Avea Stämme fiecare einen din Leiter această oder einen seminție un König? lider sau un împărat? Of course they do. Ja, Bineînțeles natürlich. că da. So therefore he Deci de aceea Also is ist the king dieser of kings. este împăratul der împăraților. König der Könige. If we're okay with that thought, Dacă Und suntem de wenn acord wir cu această damit idee, übereinstimmen, mit at diesem the end of the Gedanken, world, la sfârșitul am Ende der lumii, Welt, depending on how far you begin this, depinde und je nachdem, wo man das Înțelegeți voi nun sfârșitul beginnt, we have different models. avem haben wir modele verschiedene diferite. Modelle. And I mentioned this at the beginning of the week, I think. Und Ich habe das menționat habe ich asta am la Anfang der începutul Woche, săptămânii, glaube ich, You schon have gesagt. a multilateral, Man hat eine Avem multilaterale, un model ein multilaterales lots Modell, of kings, mulți împărați, viele bilateral, model bilateral. how many kings? Câți Wie viele împărați în Könige? modelul bilateral? 2. 2. United States Vereinigten Staaten and Și und King of the North and König des Nordens King of und the South. König des Südens. Russia Rusia, Russland or Soviet Union. oder Uniunea Sovietică, Sowjetunion. America, Soviet America, Union. America, Uniunea Sowjetunion. United States, Russia. Statele Vereinigte Unite și Staaten, Rusia. Russland. Bilateral system. Bilaterales Un System. bilateral. Multilateral system Multilaterales Sistem System multilateral. is the United Nations. sind Acest die sistem Vereinigten reprezintă Națiunile Unite. Been Staaten. around since 1945. Vereinigten Nationen, Entschuldigung, die seit Obama, 1949 the da sind. Democrat, Democratul, Obama, die guy. Demokraten, dieser he Gute, liked the multilateral er system. mochte dieses multilaterale System. America thinks it's like this, Und Amerika denkt, es ist so, crede că este cam așa. ruling the world. America dass sie crede că die ea Welt conduce regieren. lumea. Here's America and here's the rest of the Hier world. ist Amerika und hier ist der Rest der Welt. What did Obama do? Ce Was face hat Obama gemacht? Systematically over 8 years. Systematisch über 8 Jahre hinweg. He got America Er hat Amerika and he
no longer made it great. Und er hat es nicht länger groß gemacht. He brought it down, Er down, hat es down. heruntergebracht. Să fie jos, 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 din ce în ce mai jos. So it became equal with all the Damit other es, nations. sodass es dann gleich mit allen Nationen wurde. Und Menschen nennen das nun Sozialismus. What was Donald Trump's chant or mantra? Was war der Sprechchor, der Anfeuerungsruf, das Motto von Donald Trump? His mantra, the thing he repeats over and over again. Das Motto, das Mantra, das er immer wieder holt. Mach America great. Amerika groß. Facem America mare. What do you think that means? Was denkst du, was das It bedeutet? means stop this and put it back where it belongs. Das heißt, stopp das hier und bring es dorthin, wo es hingehört. Readucem la locul ei unde era. Which is a unilateral system. Welches ein unilaterales System ist. Are we okay with Suntem de that? acord cu asta? Verstehen wir das? Now, if you go back to Revelation 16, verse 13 and 14, Wenn man nun Offenbarung 16, Vers 14 und 15 liest, stop there. 13 und 14, If you're aber stopp interested mal. in this study Wenn and dich you want to see dieses the Studium development of it, interessiert und du die Entwicklung davon siehst, before Romania, I was in a small island called Reunion a week vor ago. Rumänien war ich auf einer kleinen Insel, Reunion, eine Woche zuvor. And I addressed this issue in more depth. Și am adresat această Und ich habe problemă dieses mai Thema profund. in mehr Tiefe angesprochen, durch die Linse von Daniel 2. Through the perspective. Durch die Perspektive oder von der Perspektive aus von Daniel 2. Man kann nämlich die And ganze you can bring it Statue all to nehmen bear at the end of the world. und man kann sie ganz It all comes down to one am Ende country, der Welt setzen. Und dann kommt es the United States. letztlich nur zu einem Land, nämlich den Vereinigten Staaten von Amerika. Hier hat man nun einen König, That's going to get all of these 10 tribes and tell Der- them to do what? Care va lua all diese toate aceste 10 10 seminții și ce va face cu ele? Stämme Anything he wants them to hat do. Ce und vrea el dann să facă cu ele? Ce sagt, are el chef? When he says, Când el spune, we'll wenn go er to dann war, sagt, wir gehen zum Krieg, what will they do? ce fac was ei? machen sie dann? They'll go. Alle Se gehen. vor duce. They don't have a vote. Sie haben kein N-au Votum. sistemul ăsta de votare. Now let's read Revelation 16. Und nun lasst uns Apocalipsa 16, Offenbarung 16 lesen, Vers 14. versetul 14. For these are the spirits of devils working miracles. Fiindcă Es sind ele nämlich sunt Geister von duhurile Dämonen, dracilor welche Zeichen lucrând tun. miracole. So there's these devils Hier gibt es here, also diese Aici sunt Dämonen. aceste duhuri necurate. and what they're going to do? Și Und ce was vor machen face sie? ele? They're going to go to the kings Sie gehen zu den Königen and tell them to make war. und Și le va sagen spune ihnen, regilor, "Haideți să facem in război." den Kampf zu ziehen. So we're beginning to see Deci noi Wir fangen începem also să nun vedem an zu that sehen, our understanding of the threefold union, că dass das înțelegerea noastră Verständnis der acelor, a dreifachen unirii, Vereinigung, această unire între trei părți, because this doesn't even say three streams, it says the threefold union das sagt hier nämlich nicht drei Ströme, sondern die dreifache Vereinigung. întreită alianță. this idea of the threefold union Diese Idee der dreifachen idee de Vereinigung întreită alianță and the way Ellen White talks about it und die Weise, wie Ellen White darüber cannot be spricht, taken literally from her kann nicht dispensation buchstäblich and von brought ihrer into ours. Dispensation genommen werden und dann in unsere Dispensation gelegt werden. în mod literal. You already can proof text this. Du kannst das ja schon durch The Prüftexte dragon belegen. power, Puterea Die dragonului, Drachenmacht, the image of the beast, das Bild des Tieres, is a story of United States. ist eine Geschichte poveste despre Statele Unite. von As the Amerika. United States takes up the work to be the army of Rome. Pe măsură ce Wie Statele die Vereinigten Unite devin Staaten armata die Arbeit Romului. Go aufnehmen, to Revelation die 16:14. Armee Mergi la Roms zu Apocalipsa sein. 16 cu 14. Wenn United man States Statele Unite is going to Offenbarung force 16, everyone, vor forța Vers pe 14 toată geht, dann lumea, nein. all the kings of the earth, to go to the Amerika- battle of Armageddon. toți împărații Amerika wird die pământului ganze să se ducă Welt la bătălia de zwingen, la Armagedon. This in is den a Kampf unilateral von system, Este un Armageddon sistem zu ziehen. Und unilateral, das ist ein not unilaterales a System, bilateral system, nicht ein bilaterales, bilateral. not a nicht trilateral system. kein Un sistem trilaterales. It's not as simple to say there's a threefold Es union, ist nicht so einfach zu sagen, eine dreifache Verbindung. like the United Nations So and wie die- America and the papers are going to come together in some kind of secret alliance. Vereinigte Nationen, Amerika und das Papsttum kommen zusammen in einem geheimen Bund
It's not that simple. Es ist nicht so einfach. Much more complex. Es ist vielschichtiger. And you can't go to a simple Und man document kann as the Time of the End magazine nicht zu einem einfachen Dokument gehen, dem Zeit des Endes-Magazin, to explain what we're seeing today. und es erklären lassen, was wir heute sehen. Aber statt vielmehr die This movement is Fundamente protecting them. zu zerstören, diese Bewegung We're protecting the integrity of that document. Noi protejăm integritatea acelui document. And I would argue Și aș vrea să tut diese Fundamente when beschützen. Future for America and its supporters Wenn Future for America und seine Unterstützer aliații ei are trying to take the threefold union that's contained in versuchen, this document diese dreifache Verbindung aus diesem Dokument and zu try to nehmen change that into three streams, und versuchen es in 3 Ströme zu verwandeln bring that into our und es dann in unsere dispensation Dispensation bringen dispensația noastră and say there are three und streams of sagen, dass es information dort 3 Ströme drei and none Informationsströme of them are gibt. good, și Und niciuna keine dintre aceste davon sind surse nu gut, e bună, then you destroy our dann prophetic zerstörst model. du atunci tu unser distrugi prophetisches modelul nostru Modell. profetic. They're the ones Sie sind diejenigen, who are destroying the die die foundation, Fundamenten zerstören. and I can't understand why they would do Und that, ich verstehe nicht, warum sie das except tun for one sollten. reason, Cu Außer excepția unui motiv. einem that they Grund, don't understand dass how line sie upon line nicht methodology verstehen, works, wie Nu Linie înțeleg auf Linie cum funcționează funktioniert, metodologia linie peste linie. because they have not kept up weil sie with the new nicht light. Pentru că ei nu au fost mit dem an dem neuen Licht drangeblieben sind. They have not understood how to deal with the line of the priestly Sie lights and haben Nethinim. nicht verstanden, wie sie mit den Linien der Priesterleviten und der Tempeldiener umzugehen haben. preoților, leviților și netinimilor. They do not understand Ei nu Sie au verstehen înțeles nicht, that we have 4 repeating patterns in our history. dass că wir avem 4 sich wiederholende modele Muster repetitive în haben istoria in noastră. unserer And Geschichte. each separate dispensation Și fiecare In jeder dispensațiune în einzelnen mod separat has its Dispensation own unique characteristics, its own unique test. are hat propria seine, ei caracteristică și propriul ei test. einzigen And this Test, magazine einzigartigen Această Test. revistă, Und did its dieses work for Magazin, its dispensation. care a das funcționat für pentru seine dispensațiunea ei, Dispensation gearbeitet hat, care a funcționat pentru lucrarea din dispensația ei, Literal. literal, buchstäblich, When you go from one dispensation wenn man to von einer another, Dispensation zu einer anderen geht, dispensațiune la alta, what are you supposed to do? was musst du dann machen? Go from the natural Vom trebuie să mergi de la literal buchstäblich, la vom natural, Natürlichen de la zum natural la Geistlichen spiritual. gehen. You can't take the Time of the End magazine Man kann nicht Nu das poți Zeit des lua Endes timpul Magazin nehmen sfârșitului and bring it into our history și să o aduci în istoria und es in noastră unsere Geschichte and bringen understand it literally. und es buchstäblich verstehen. It has to be understood Es spiritually. muss Trebuie să geistlich fie înțeleasă verstanden werden. spiritual. You can't take the understanding of the threefold union, Man kann nicht das Verständnis der dreifachen Verbindung, Trăite alianțe, bring it into our Einigung, history, să o in aduci unsere în Geschichte istoria bringen noastră and make it 3 streams und of es dann information when there's 3 only 2. Informationsströme și să zu o faci machen, ca să wenn es da fii doch nur 2 reprezentativă pentru gibt. 3 surse de informație când sunt de fapt doar 2. It completely destroys everything that this movement has stood for. În mod Und es complet zerstört all distruge tot das, ceea ce, wofür diese această Bewegung mișcare se susținea. gestanden ist. And what's so sad Was nun so traurig ist, is that the people who are doing this Este dass că die oamenii Menschen, die care das fac hier acest tun, lucru are the people that have been here the longest. sind Sunt die oamenii Menschen, care au die fost în hier această schon am mișcare längsten dabei sind. de cel mai mult timp. The people that were here in this dispensation, Sunt oamenii care Die au fost Personen, aici die hier in dieser who have Dispensation had the sind, opportunity to go through 3 dispensations, die Möglichkeit hatten, durch 3 Dispensationen hindurchzugehen. Cele 3 dispensațiuni. and they keep on getting it wrong. Și Und din ce în ce mai mult se duc pe calea sie greșită. So as we think about sind immer noch falsch. the politicization of this movement, Wenn man nun über die Măsură și ne gândim la Politisierung dieser Bewegung nachdenkt, Zarea acestei mișcări, how we've become more political, wie noi wir devenim mai politici, politischer wurden, what those accusations actually mean, was nun diese Anklagen eigentlich bedeuten, which side you want to be on, the right Welche? or the wrong side, auf welcher Seite möchtest du stehen, auf der richtigen oder auf der falschen, greșită. how we deal with the Time of the End wie magazine and bring it wir into our mit own dem history. Cum avem de Zeit des face Endes noi Magazin cu- umgehen ne und es in raportăm la unsere revista Timpul Geschichte Sfârșitului și hineinbringen, cum o aducem în istoria noastră, How we understand wie the dragon wir power die today. Drachenmacht heutzutage verstehen. The dragon power Die is Drachenmacht not the ist United nicht Nations as it currently Die exists. Vereinigten Nationen, wie sie momentan existieren.
That dragon power, Diese Drachenmacht, which would be all of these kings, welche all diese trebui să fie toți Könige acești regi, sein, is a dictatorship. este eine o Diktatur. formă de dictatorie. And that's what Revelation 16:14 teaches. das lehrt Offenbarung 16, Vers 14. These spirits Diese Geister are not going to the kings Nu se gehen duc nicht la zu den regi, Königen, like their ca friends. și cum sunt wie prietenii lor, so, Come als on, mates, let's seien have a sie fight. și să le zică, Freunde, haideți, so, prietenilor, kommt haideți să schon, avem o luptă. Freunde, lasst uns They're einen going to Kampf be in den forced Kampf into ziehen. this battle. Nein, sie Ei, werden aceste in duhuri diesen sunt Kampf forțate să gezwungen. intre în această bătălie. They won't have a choice Ele Sie nu au de werden ales, keine Wahl because haben, the dragon power, denn pentru die că puterea Drachenmacht, dragonului, this king, dieser acest König, rege, this unilateral system will force them dieses to do this. unilaterale acest sistem unilateral System va forța wird să sie facă acest zwingen. lucru. In closing, În încheiere, Nun zum let's go to Abschluss, the book of Daniel chapter 11. lasst uns zu Daniel Kapitel 11 gehen. If you're not sure, dacă Wenn nu du sunteți siguri, nicht sicher let's do bist, it thus saith the Lord. lass Haideți să uns facem ein așa So spricht zice der Herr Domnul. machen. Verse 43. Vers Versetul 43. 43. After the king of the north takes Egypt, Nachdem der După ce König des împăratul Nordens Nordului ia Ägypten Egiptul, eingenommen hat, Daniel 11 verse 43. Daniel 11, Vers versetul 43. 43. After he takes Egypt, Nachdem Ägypten După ce ia Egiptul, einnimmt, the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. die Libyer und Äthiopier Äthiopienii vor fi sollen la zu seinem treptele lui. Gefolge What does gehören. that mean? La ce se Was referă bedeutet asta? das? The Ethiopians and the Libyans shall be at his Dass steps. die Libyer und die Libyerisch Äthiopier Äthiopier wortwörtlich treptele lui. These zu are seinem hired Fuße stehen, sozusagen. Mercenaries. Sie Aceștia sind sunt mercenari concediați, Söldner, angajați. Or forced Engagierte labor. oder auch Sau Söldner oder oameni auch care sunt forțați să lucreze. gezwungene These are not Arbeiter. Egyptians. Nu sunt Sie sind egipteni. keine Egyptians are Ägypter. not doing this work. Ägypter Ei nu machen fac nicht diese această Arbeit. lucrare. What does it mean if you're in step? Was bedeutet es, wenn du zu seinem Gefolge gehörst oder What does it mean if you're Ah, at ok, his ok. step? La ce se referă când zice că trebuie să sozusagen fii la zu treptele Fuß lui? It stehst? means he tells you how to march. Das Înseamnă că heißt, egiptenii er îți spun sagt cum dir, wie trebuie du zu tu să marschieren hast. lucrezi. His No, the king is telling them Der König sagt es ihnen. he's going to enter into Egypt, Er kommt vor merge in la Ägypten. Ägypten and when he does that, und he wenn will er das tell the tut, Ethiopians and the Libyans how to march. dann sagt er den Äthiopiern und den Libyern, wie Când sie se zu duc marschieren în haben. Egipt, împăratul de nord le spune lor cum să mărșăluiască. Let's do that again. Nochmal. The king of the north will Der König enter des into Nordens Egypt. Împăratul nordului se va Kommt duce în nach Egipt. When he Ägypten does that, Când und face wenn er asta, the Libyans and the eintritt, Ethiopians dann werden die Äthiopienii Libyer und die will be Äthiopier at his steps. zu seinem Gefolge gehören That means asta oder zu înseamnă Fuße they sein. will Das do what they're bedeutet, told. că vor dass face sie ceea das ce li se tun, was spune ihnen să gesagt facă. wird, He was sie will tun tell them sollen. how to march. Sie El wird le va ihnen spune sagen, cum wie să sie zu marschieren haben. mărșăluiască. These are mercenaries Sie sind Aceștia sunt Söldner mercenari. or conscripts. oder Wehrpflichtige. Conscription. Asta vă angajați. They will be forced to join the army. Ei vor Sie fi werden dazu forțați să intre în gezwungen, der armată. Armee beizutreten. Recrutați în armată. They don't have a choice. Sie haben Ei keine nu au de Wahl. ales. That's the model that we have in Das ist das Revelation Modell, das 16:14. wir Asta e in modelul pe care Offenbarung noi 16, îl avem Vers în 14 Apocalipsa haben. 16 cu 14. Thus saith the Ein So Lord. spricht Așa der zice Herr. Domnul. It's right in the verses. Este chiar Es în befindet sich versete. schon in We den do Versen. not have a union of equal partners coming together. Wir Noi haben nu keine avem o Verbindung unire între von părți egale care să vină gleichberechtigten It's a Partnern. dictatorship. E Es ist vorba de o eine dictatorie Diktatur. aici. Dictatură. No king Niciun Kein rege König will surrender his kingdom. wird sein Königreich ihm überlassen und übergeben. Când mergi la Wenn man zur Apocalipsa Offenbarung 17, It 17 says geht, 10 kings heißt es, spune 10 10 Könige împărați have one mind. haben Are o ein singură minte. Give Verstand their kingdom. să le in dea ihrem împărăția Königreich. lor. It's because they're forced to do it. Pentru că Warum? sunt Weil forțați să sie facă asta. gezwungen Not sind, voluntary. Nu-i nicht nimic freiwillig. voluntar. These arguments, Diese Aceste argumente, Argumente, I'm sure, are not going to go away. ich bin mir sunt sicher, sigur dass sie că nicht nu vor dispărea. weggehen. They'll only become stronger and Sie werden nur stronger. noch Vor stärker und deveni stärker. mai puternice și mai puternice. So how do you Also, wie tust du, figure out which side is correct herausfinden, and which side is wrong? welche Îți dai Seite seama care richtig parte liegt e und corectă welche și care falsch? parte e greșită. Firstly, Primul Erstens, lucru, don't focus on the individuals. schau nu te- nicht nu auf die te Individuen. concentra pe persoană. Don't pick the people you like or dislike. Nu alege persoana care îți place sau îți displace. Entscheide dich nicht für die Leute, die du magst oder nicht Nu alege pe magst, cea care die, mă gândesc, sondern ți se die pare die ție că Wahrheit spune sagen. adevărul sau nu.
What you have to be able to see Ceea ce dir die trebuie să Wahrheit sagen vezi, oder nicht, was dir is möglich how the sein lines soll, are working. este cum funcționează wie liniile. zu verstehen, wie die Linien funktionieren. Parable Und teaching. wenn du Dacă nicht die Gleichnislehre mit einbeziehst, învățătura prin parabole, If you don't factor in, that wenn you go from du the natural to the nicht spiritual, berücksichtigst, always get into problems. wie man von dem Buchstäblichen zum Geistlichen kommt, dann wirst du immer Probleme bekommen. Wenn du nicht siehst, dass es zwei Ströme intern und zwei Ströme extern gibt, dass es eine falsche und eine richtige Botschaft gibt, mesaj adevărat și unul greșit, You currently have two false messages in our movement. dann hast du zwei falsche Botschaften. Not two, a false message Dann and a hast true du message. eine falsche Botschaft und eine richtige Botschaft momentan in You dieser have two Bewegung. messages. One is Man false, hat one is zwei true. Botschaften, eine ist richtig und eine ist falsch. You have to work out trebuie să-ți Du dai musst seama herausfinden, which one is the true one. welches die care wahre este cel ist. adevărat. And I'm saying Iar Und eu ich sage, spun that Future for America is dass teaching Future the for America following. das folgende că lehrt, Future den for folgenden America Punkt lehrt. învață sau predă următoarea idee. You take the Time at the End magazine, Nimm das Zeit des Endes Ei, Magazin, revista Timpul Sfârșitului, as it was literally wie written, es așa cum buchstäblich ea a fost geschrieben în wurde, mod literal scrisă, bring it into a new und bring es in dispensation, eine neue aduci într-o nouă Dispensation dispensațiune and you turn threefold union into three streams. und între italianță transformiere dann drei Ströme in And it's all happening literally. diese dreifache Verbindung in die drei breaking the Ströme. rules, or is that following the rules? Credeți că acest lucru este Bricht das die în acord Regeln cu oder regulile folgt sau es den Regeln? încalcă regulile? Today, Heute Astăzi, they teach ei sagen învață sie, lehren that you sie, have three streams of dass man information, drei că ai trei Informationsströme surse de hat informație. and none of them are good. Și und niciunul keine dintre davon ele sind nu e gut. corect. Some are good, Manche they've sind got good gut, bits and vielleicht, bad bits, aber sie haben gute Sachen und aber auch schlechte. pieces. Schlechte Teile. Ei spun că acestea au și părți bune și părți rele. And how would you know which one to choose from? Aber wie weißt du nun, welche du auswählen Pe musst? care știi tu să o alegi? They seem to have forgotten Es scheint so, dass sie vergessen haben, that in the plowing, dass in der Zeit des Pflügens, Porțiunea de arat, there are only two streams, dass es nur zwei Ströme gibt. two messages. două mesaje. Zwei Botschaften. Eine, die richtig ist und eine, die falsch ist. And they know who's the right ones to follow and the wrong ones to follow. Und sie wissen, wer die richtigen sind zu folgen und welche die falschen sind zu folgen. It's been a consistent theme. Es ist ein konsistentes The Thema, church triumphant dass has been die siegreiche criticized as Gemeinde being political. kritisiert Biserica wird, politisch zu sein. triumfătoare a fost criticată că este politică. The people that accuse them Oamenii Die care Leute, le die sie acuzau, anschuldigen, every în dispensation fiecare dispensation dispensațiune, are their former brethren. sind ihre sunt früheren Brüder, frații Geschwister. noștri cu care am lucrat. It's not the world. Nu Es sunt ist nicht die lumea. Welt. So if you see a dynamic today, Wenn man Dacă also vezi eine această Dynamik dinamică heutzutage astăzi, sieht, people are going from literal to literal. dass Oamenii Menschen trec de la literal la vom literal. buchstäblich You zu have three buchstäblich streams, not gehen, two streams. dass man Oamenii drei zic Ströme că hat sunt und trei surse și nicht nu două zwei, surse. You're destroying the prophetic model Făcând asta, dann distrugi zerstört man das modelul prophetische profetic. Modell, of creating two classes of people. Modelul dass profetic care zwei susține că se Klassen creează două von clase zwei de Klassen oameni. You don't herausgestellt understand who sind. the dragon power is. Dacă Und wenn nu man nicht înțelegi care e verstehen, wer puterea die Drachenmacht ist, dragonului, If you can't go from external and internal wenn and man back nicht again, dacă nu poți să treci de la extern, extern la intern intern, și intern, din extern invers, gehen kann, can't do all of that, dacă wenn nu man poți să das faci allen treaba nicht asta, machen kann understand who's telling the truth und and who verstehen isn't, kann, dacă nu poți wer înțelege die cine Wahrheit spune sagt und wer adevărul și nicht, cine nu, you're going to be like the people of Israel vei fi ca dann bist du poporul wie Israel. die on Mount Menschen Carmel, Pe muntele von Carmel, Israel care auf dem Berg Karmel, als sie stehen halting between two opinions und zwischen zwei Meinungen zögern, on the zwischen false Elia sau prophets. profeții und den falși. falschen Propheten von Să Baal, ne rugăm. Baals Propheten. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We want to ask and pray that you would bless us. Wir möchten dich bitten, dass du uns segnest. Help us, Father, Hilf uns, Vater, to have clarity Să avem dass claritate wir on how to understand Klarheit haben darüber, which wie side we wir should stand upon. zu verstehen, auf welcher Seite wir stehen sollen. It's your will Es ist este dein voința Wille, ta, that none of us should be lost. dass ca niemand niciunul von dintre uns noi să nu verloren fim geht. pierduți. May it be fulfilled in each of our lives. Lass es in Ajută-ne ca jedem voia unserer ta să se Leben împlinească în viața erfüllt noastră. werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.